दो सलाम साकिब साहब से मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे माइक पे आए, हमें कुरान पाक की तिलावत सुनाए। दो सलाम साकिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरत खैर लक मिनल ऊला। वललआखिरत खैर लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमा। अलम यजिदक यतीमा फआवा। ववजदक ضالا فهدى। ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم
بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ